Maayong hapon sa tanan, nagakalipay ako sa upod sa inyo karon nga tiyon sa aton nga afternoon edition sang aton nga daily life insights. Inyo lagad karon nga hapon, Ptr Gil nagakalipay gid ako sa pag-upod sa inyo agod nga makadala kita sang pulong sang Ginoo for our devotion sining nga hapon. And I would like to invite you to Luke chapter 6, 27 and 28. But I say to you who hear, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, and pray for those who spitefully use you. Ini nga bahin sang malaan nga kasulatan do mabulabudlay gid ang hambal bala dire. Well, love is in short supply today. We are more bent on sharing our opinions, even our criticisms, than we are to praise somebody. Science would back up this thinking. We are twice as likely to share the negative than we are the positive. You know why? The chemical reactions in our brains lean towards the negative. That's according to science. However, Christ counters that by telling us to love our enemies. Wow. Igugmaon ta ang aton kaway. It won't come naturally. We will need some help to make ourselves do it. Sa aton pa puwerte kabudlay or hindi mahapus magsiling nga higugmaon ta ang aton kaway. Naga sunod bala ko sang presidente sang Amerika kuni na-infect sa sang COVID-19. So gidala siya sa isa ka government hospital para matutukan sa sang mayo. Mauperti ka mo sang reaksyon. May nagapangamuyo wishing him well na magayo siya. May mga kontra siya nga nagahambal man nga kabay dali siya magayo. May iban niya nga hindi gid. Ang ilaw wish siya sa presidente sa Amerika nga mapatay siya upod sa asawa niya. Grabe. Amo na nabot sang tao pagkatapos you wish him to die. Amo din na yang imo balatsagon man. Where is your humanity? Okay? Your emotion for other people. Ang tao ka masakit, ang balon mo tani mapatay na lang siya, no? That's too much. Orang tawanon nga balatsagon. Basta kung tramo gani, gusto mong patay siya. Sa una-una mo kung hindi mo na ma-articulate, no, verbally. Pauna-una mo masabi, wow, saan ba na siyang patay man? Tanim bungguan sa lakyan. Why? Because human nature would tell us that it would be very difficult for us to love our enemies.
And in the Jewish religious system, there were the haves and the have-nots. You had the Pharisees who pumped up their spiritual egos by showing everyone how religious they were by their acts. Nakita kita nga religyoso sila. Then you had the rest of the population. The Pharisees looked down on ordinary people as unworthy. Hindi sila pulos. Hindi sila takos. They had attitudes of contempt for everyone who was not like them. Muna nga, may Fariseo nga nangamuyo, no? Mao Ginoo, salamat gid kay hindi ko pariho sa iya. You see? Imbes nga tanawon mong imong kagalingon, kuno ka makasasala, kapangamuyo ka sa Ginoo, pero gina patuyan mo sa imo nung iban pa, hindi imo kagalingon. You know, sometimes our lives have become the breeding grounds for contempt. Ang kaking, maybe kaisa, kung ano pa nga balatsagon, kainit. Well, sa siningabayan si Kristo Jesus, nagabot kang naghambal sa tagsa-tagsa sa ila that they should love their enemies. Well, batihan nila si Christ, but it seems like ang inambal ni Kristo, of course, it seems that nanghalin sa iya sa lain nga planeta. Kaya di na mong ila nga gawin mo. That was not the reality of their acts, the behavior, the relationship. Kung kaaway mo ya, away mo gina ya. And there's no way for you to love your enemy. But here, Jesus is introducing another revolutionary principle of Christianity. Love your enemies. This was not only, shall we say, countercultural, but it goes against our nature. You are to love your enemies. Do good to those who hate you, and bless those who curse you and mistreat you. Can you imagine that? Love, do good, bless. Wow. Nangumod lang, you know? Well, that is hard if you do it under your power. In fact, it is downright impossible. Hindi mo. But, tingin ang balik Christ. Love your enemies. Nagapakita ini sa aton kung paano ang Diyos makatransform sa imo, sa akon, kung magasugod kita sa pagsunod sa aton manluluwas. And then the Holy Spirit pours God's love into your heart. And you now love with His love instead of yours. Kaya kunin mo lang, imposible gid. And when that happens, you are open to the idea of praying for your enemies and blessing those who mistreat you. But if you lack that love, you either need to give your life to Jesus or ask the Holy Spirit to transform your heart. When you do, you will start to notice the gradual changes in your life, in your heart, in your relationship with other people. Mga balhin, kung inaara kita kay Kristo, kung wala, of course, kilalahon ta si Kristo nga aton maluluwas.
Saligan ta siya. Kantuan ta siya. And then the Holy Spirit will give us that kind of love nga pwede naton mahigugma bisan para pa sa mga kaaway naton. Okay. Para sa aton nga Kristohanon, of course, ginambala kita kung paano kita mag-react kung may nag-aaway sa aton. So, igugmaon ta. Bless. Okay? Pero nagid, patawaron ta. No? Kaya patawad man tayo sa Ginoo eh. Kung may patawad sa Ginoo sa aton mga sala, kita hindi pwede ka patawad sa aton mga kaaway. Okay. Sa aton mga relationship, kaya kinanglan ang pagpinatawaray, paghimugma, pag-bless, no? Kaya ni kinanglanon gid sa aton mga kabuhi. Isang tanong ginahimo sa aton, kaya sila nila, Pastor, na hindi ginamatamu mo, ito tama, hindi ka maglaya. Ya, kung sa aton lang, maglaya. Pero kung nabalaan yung Espiritu nag-work sa aton, okay, makapatawad kita, kamabaton ta, may gugma ta, bisan ang aton mga kaaway. Okay. Okay, mga itabulig sa Ginoo, no? Kahit humanly speaking, sa sino sa aton, kabudlay gid. But if the love of Christ that was shed abroad in our hearts, gina padabdab naton, even on our enemies can be loved by us. Ikabay pa nga pamalandungan naton ini nga mga pulong, no? Hindi lang ang kamo, bisan ako, I'm a victim of this, kanan kita. Pero ginasubo kita sa Ginoo, no? Love your enemies. Salamat gid. Kamay Ginoo magkamayo sa inyo. Pastor Gil Fernandez here, nagakalipay sa pagduaw sa inyo na magadala sini nga pulong karon. I invite you to be with me later. God bless all of you.